फंक्शन लो फंक्शन के लेवल में व्हाट इज फंक्शन such relation from A to B is said to be a function if each element of A have relation with unique element of B. Each relation is not, all relation is not to be a function. Such relation from A to B is said to be a function. A B को बीच को testo relation like function बने. If each element of A means A का हर एक एलिमेंट को रिलेशन यूनिक एलिमेंट ऑफ B means B को कोने खास एलिमेंट संग छवने तेस्तो रिलेशन में हमें फंक्शन बने. हर एक रिलेशन फंक्शन हुँदैन. त्यस्ता रिलेशन मात्रै फंक्शन हुन्छ जसमा A का हर एक एलिमेंट को रिलेशन B सँग हुन्छ. एग्जांपल को लागि हेर कस्ता रिलेशन लाई फंक्शन भन्ने. सपोज A B 1 2 3 A B C means relation of 1 is relation with A, 2 is B, 3 is C. So these types of relation is function. It is a function. Second example, A B 1 2 3 A B C. These types of relation is also function. It is a function. Similarly, example number 3. A B 1 2 3 A B C. These types of relation is also function. एग्जाम्पल 1 में हम हेरे थे कि हर एक एलिमेंट को रिलेशन अलग अलग छ. 2 में दुईटा को एउटा सँग त्यो पनि फंक्शन. यसमा हेर्छौं हामी कि तीनटै को रिलेशन एउटा सँग छ यो पनि फंक्शन. अब फंक्शन नहुने कन्डिसन हेर 1 2 3 A B C. यसमा A को एउटा एलिमेंट को रिलेशन B को दुईवटा सँग छ. एउटा रिलेशन को एलिमेंट को रिलेशन एउटा सँग मात्र हुनु पर्छ. यसमा एउटा को दुईटा सँग छ. It is not a function. जैसे A B 1 2 3 A B C. यसमा A को एउटा एलिमेंट को रिलेशन छैन. भने it is not a function. Means A रिलेशन B मा एउटा एलिमेंट को रिलेशन एक भन्दा बढी सँग हुनु पर्दैन. एक भन्दा बढी सँग छ भने चाहिँ पनि त्यो फंक्शन हुँदैन. वा A रिलेशन B मा A का कुनै पनि एलिमेंट यदि खाली छ भने जसको रिलेशन छैन भने त्यो चाहिँ फंक्शन हुन सक्दैन. बुझ्यो?
now domain, codomain, range of the function. Domain, codomain and range. The first domain in a function B each elements of A is called domain. A फंक्शन बी में ए का हर एक एलिमेंट ला हमें चाहिए के बारे में डोमेन बने. एग्जांपल को लगे ए बी 1 2 3 A B C. The domain is equal to 1 2 3. A function B में A का हर एक एलिमेंट मींस A का एलिमेंट so 1 2 3 so 1 2 3 ला हमें बनने डोमेन. अब कोडोमेन in a function B each elements of B is called codomain. In a function B each element of B is called codomain. So from above example, element of B are A, B, C. So therefore, codomain is equal to A, B, C. Range in A function B, elements of B which has relation with A is called range. So from above examples, we see that the element of B, A, B, C, three elements are in B. From three elements, only A and B has relation with the elements of A. So range is AB. Therefore, range is equal to value AB. बाकी के एग्जांपल माने के जो बने कि A और B फंक्शन में B का मात्र दुईटा एलिमेंट A और B को मात्र रिलेशन छ A को एलिमेंट संग C को रिलेशन कसै संग छैन. त्यसैले A र B लाई हामी चाहिँ के भन्छौं रेंज भन्छौं. यसरी डोमेन कोडोमेन रेंज. Domain in a function B each element of A is called domain. As for example, in set A 1 2 3 in B A B C. The each element of A means A contains three elements. First element is 1, second is 2, third is 3. Means domain is equal to 1 2 3. Similarly, codomain in A function B each element of B is called codomain. So from above example, we see that the elements contain B is ABC. So codomain is equal to ABC. Similarly, range in A function B, each element of B which has relation with A. B का त्यस्ता elements जसको A को संग relation छ त्यसलाई हामी भन्ने range. A function B मा यो दुईटा एलिमेंट A र B यस्ता दुईटा एलिमेंट छ जसको रिलेसन A को एलिमेंट सँग छ. त्यसैले रेंज भ्यालु ABC. AB means रेंज भयो A and B. ल
image and pre-image of the function. Image and pre-image of wave function. The image in a function with elements of wave which has relation with A is called image, or otherwise range is also called image. Just say pre-image in a function with elements of A which has relation with B is called pre-image. As for example, AB 1, 2, 3 ABC. So ABC is image. ABC are image of 1, 2 and 3 respectively. Similarly, one, two, three are three images of A, B, and C. Means one is three image of A, two is three image of B, three is three image of C. A is image of 1, B is image of 2, C is image of 3. Sorry, I made image the pre-image and now representation of function. Function लाई हामी कसरी represent गर्न सक्छौं? Let f be a function b. Any function can be represented by 5 ways. कुनै function लाई हामी 5 तरिकाबाट हेराउन सक्छौं. They are set ordered pair, second set builder form, third by tabulation, fourth by arrow diagram, fifth by graphical. Any function can be represented by 5 ways. These ways are set ordered pair, set builder form, by tabulation, by arrow diagram, by graphical. Suppose करा A एउटा सेट छ 2 3 4, B सेट छ 1 4 9 16. Function हामीलाई लिनु छ A function B such that the function is square of. Means second element first को स्क्वायर हुनु पर्छ, त्यसको हामीलाई चाहिँ फंक्शन बनाउनु छ. अब यो जुन A फंक्शन B लाई हामीलाई 5 मेथडबाट हामी यसलाई कसरी हेराउन सक्छौं? 5 तरिकाबाट. त फर्स्ट मा चाहिँ हाम्रो सेट अर्डर पेयरबाट त फंक्शन बनाउनु छ इज स्क्वायर अफ. मीन्स सेकेन्ड जुन हुनु चाहियो त्यो फर्स्ट को स्क्वायर हुन चाहियो. त फर्स्ट मा 2 छ, त 2 को स्क्वायर हुन्छ 4, यहाँ 2 4 लिने. यस्तै 3 को स्क्वायर हुन्छ 9, त 3 9 लिने. 4 को स्क्वायर हुन्छ 16, त 4 16 लिने. अर्डर पेयर मा
यो ए फंक्शन बी लाई इज स्क्वायर अफ मा एडम छ भने त्यसको हामीले फंक्शन बनाउँदाखेरि अर्डर पेयरमा 2 4 3 9 and 4 16 गर्नु सेम फंक्शन लाई सेट बिल्डर फर्म मा हामीले लेख्नु छ भने function is equal to xy such that y is equal to x square means यसको सेकेन्ड कंपोनेंट जुन छ यो जुन हामीले मीन्स रेंज जुन छ त्यो डोमेन को स्क्वायर छ मीन्स y is equal to x square y ले रिप्रेजेन्ट गर्यो रेंज x ले रिप्रेजेन्ट गर्यो डोमेन मीन्स y is equal to x square सेम फंक्शन लाई टेबुलेशन मेथड मा हेराउनु छ भने xy लिने अब इज स्क्वायर ऑफ मींस x को वैल्यू 2 y को वैल्यू 4 ऐसे 3 9 4 16 सेम प्रॉब्लम लाइक एरो डायग्राम में हेराउनु छ भने a का एलिमेंट 2 3 4 यसरी लिहाल्ने b का एलिमेंट जति छ 1 4 9 16 लिहाल्ने अब 2 को रिलेसन 4 सँग त 2 र 4 को एरो दिने 3 को रिलेसन 9 सँग 3 र 9 को दिने 4 को 16 सँग 4 र 16 को दिने सेम प्रॉब्लम लाइक ग्राफ में हेराउनु छ भने x एक्सिस मा a का एलिमेंट लिने y एक्सिस मा b का एलिमेंट लिने द रिलेशन फंक्शन छ हाम्रो 2 4 तो 1 2 1 2 3 4 यहाँ पॉइंट ध्यान है जैसे 3 9 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पॉइंट दिने 4 16 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जब यो तीनटे पॉइंट लाई जब हामी जोड्छौं भने यो एउटा स्ट्रेट लाइन बन्छ र x एक्सिस लाई काटेर चाहिँ आन्सर जान्छ त्यो स्ट्रेट लाइन x एक्सिस लाई यदि काट्दैन भने त्यसको केसमा यो स्ट्रेट लाइन भयो र y एक्सिस लाई एउटा एक ठाउँमा मात्रै काट्छ दुई ठाउँमा काट्यो भने त्यसको केसमा फंक्शन हुँदैन यदि स्ट्रेट लाइन लाई जोडेर लगेर x y एक्सिस एउटा ठाउँमा काटेको छ भने त्यसको केसमा त्यो स्ट्रेट लाइन फंक्शन चाहिँ